খেলিব ওলাইছে বিগত সময়ছোৱাত ইউপিপিএলৰ কাৰ্যবাহী সদস্য আছিলে সেইটো সমষ্টিৰ পৰা ৰঞ্জিত কুমাৰ বসুমতাৰী ওৰফে বিআৰ ফেৰেংগা তেখেতে ভালদৰে কোনো কাম নকৰিলে নেকি? তেখেতে কাম কৰিছে নিজৰ কন্যাক চাকৰি দিয়া, নিজৰ ঘনিষ্ঠৰ ৱাইফক চাকৰি দিয়া, নিজৰ পিয়েৰ ভাইটিক চাকৰি দিয়া, নিজৰ ঘৰৰ মানুহবিলাকক চাকৰি দিয়া, কাম কৰিছে। এইবোৰ কামেই কৰিছে আৰু বহুত ডাঙৰ কাম কৰিছে জংঘল ধ্বংস কৰা। যিহেতু আপুনি ইমানখিনি কথা ক'লে, ইউপিপিএল চৰকাৰটোৱে এটা কথা কৈছিল যে স্বচ্ছতাৰ ভিত্তিত কাম হ'ব, স্বচ্ছতা হোৱা নাই। নাই, কিছুমান মই প্ৰমোদ বড়ো ছাৰক ধন্যবাদো জনাব লাগিব। কিছুমান যিটো পদক্ষেপ লৈছে ভাল হৈছে, কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত ধৰি লওক ৰিক্ৰুটমেণ্টত এইটো আমি দেখা বুজাই চবেই দেখিছে কি কাম কৰিছে। এইবোৰৰ ওপৰত তেখেতে মাত মাতিব লাগে, আমি তাকে বিচাৰিছোঁ। জংঘল ধ্বংস কৰাৰ ওপৰত মাত মাতিব লাগে। যিবিলাক ইলিগেল এপইণ্টমেণ্ট নিজৰ কন্যাক চাকৰি দিছে ইয়াৰ ওপৰত মাত মাতিব লাগে। ইয়াৰ কাৰণে তেখেতক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, ইএমএ হ'ব পাৰে নিজৰ, কিন্তু বেয়া হ'লে বেয়া ক'ব লাগিব, ভাল হ'লে ভাল ক'ব লাগিব। আমি আজিও কওঁ যিবিলাক ভাল কাম কৰিছে আমি ভাল বুলি কওঁ, যিবিলাক বেয়া হৈছে বেয়াটোও আমি ক'ব লাগিব। বেয়া বস্তুক যদি আমি লাই দিওঁ, বেয়া কামক যদি আমি লাই দিওঁ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, আমাৰ সমাজখন ধ্বংস হৈ যাব। गावनि उदैनि थाखायल' जुदि ओंखारोबा आङो दिनै 3 लाख टाकानि साख्रि गारनानै फैदों, पार मान्थ 3 लाख टाकानि आं साख्रि गारनानै फैदों। नाथाय जोंनि दैदेनगिरि रनजित बसुमतारी बिथांमोनहा गावनि फिसाजोखौसो सिनायग्रोदों, रायजो राजाखौ नङा। जोंनि खाम्फा बरगयारि बिथां 17 बोसोर सालायलांबाय, बिथांनि कार्यकलापखौ जोंनि रायजो राजा बिथांमोना मिन्थिखागौ। दा बिनि थाखायनो जोंनि रायजो राजा 14 चिरां दुवारनि गासैबो जाति जनगोष्ठीनि रायजो राजा बिथांमोनहा उदां लुगैदों आरो उदां बिजाथिखौनो लुगैदों। खाम्फा बरगयारि बिथाङा 17 बोसोरावनो जेबो मावनो हायाखैबा इउपिपिएलआव थानानै बे 5 बोसोर फैबा मालाय मा मावनो? जोंथ' ओरैनोबो गावनि न'खरनि थाखा फैसा जा एसे दङ बेखौ गारनानैबाबो 100 जननिबो बारा जोङो मेगन अपारेसन खालामनानै होबाय, 200थानिबो बारा जोङो बान्दो लामा बानायनानै होबाय। दा जोङो पावार थायोबाथ' आरो अनेक खिसु जोङो मावनो हायो। दा बिनि थाखायनो रायजो राजा बिथांमोना जोंखौनो लुबैथारदों। हाइ प्रफाइल होननायखौनोथ' गाज्रि मोनदों दा जोंनि रायजो राजा बिथांमोना। बे हाइ प्रफाइलनिफ्राय नोङो वाट्सएप मेसेज हरलाय, नोंथाङा रिप्लाइ मोनो नामा? जों जे बिराद खस्थ' खालामनानै देरहाहोहरो, जोंनि बे काजलगावफ्राव सानैसो एमपि थानायनाव वाट्सएप मेसेज हरलाय, रिप्लाइ मोनगोन नामा? लोगो हमनो फैलाय, गेटआ खेवना होजागोन नामा? थांलाय हाइ प्रफाइल नेताफोरनाव। दा हाइ प्रफाइल होननायखौनो जोंनि रायजो राजा बिथांमोनहा लुबैयाखै। बिथांमोना गावखौनो राजा सानबाय, साफा राजा सानबाय। बिनि थाखायनो बे राजाफोरनिफ्राय मुक्त जानो थाखाय दिनै उदां नांगौ होननानै बुंदों।